ما هو النفاق؟ C'est quoi l'hypocrisie? مخالفة الظاهر للباطن. Ce qu'il y a dans le cœur, ça veut dire que ce qu'elle essaye de nous montrer la personne, c'est l'inverse qu'elle a dans son cœur. Il essaye, ou là, il veut montrer que c'est quelqu'un de pieux, il a la piété avec sa langue. Mais dans son cœur, il cache la perversité, la mécréance. Naam, il montre l'islam et le bien. Mais qu'est-ce qu'il cache? Il cache le mal dans son cœur. Naam. هؤلاء قال عنهم ربنا جل وعلا في محكم تنزيله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Ils jurent devant les gens. On vous veut le bien. On est des gens bien. On est parmi vous. Mais en vérité, il n'y a rien de ça. Tout ce qu'ils veulent diviser, ils veulent détruire. Djoubana, c'est des gens faibles. Ils ont peur de montrer ce qu'ils cachent. Naam. يزرعون الفتن. Ils plantent les troubles. يجرون المجتمعات للمحن. لا هم لهم إلا خراب البلاد. Tout ce qu'ils savent faire, c'est détruire leur pays, les pays musulmans. فساد العباد, la destruction des serviteurs d'Allah. لا يعتمد عليهم في الشدائد. نعم والله جل وعلا هتك أسطار المنافقين وكشفهم الله جل وعلا وفضحهم. Mais Allah Azza wa Jal a dévoilé ces hypocrites في القرآن الكريم. نعم فكم في القرآن الكريم من آيات تحذر من النفاق والمنافقين. Combien de versets il y a dans le Coran qui nous met en garde contre l'hypocrisie et les hypocrites. في القرآن سورة كاملة تسمى سورة المنافقون. Dans le Coran, on a une sourate complète. C'est une sourate des hypocrites. نعم. ولشدة خطر النفاق وقبحه وشدة فتنة المنافقين على الإسلام وأهله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من شرورهم، حذرنا من فتنهم. Si on commence à regarder la gravité de l'hypocrisie et des hypocrites, le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde contre cela. يقول عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. Parmi les hypocrites les plus dangereux, c'est les hypocrites qui savent pas, qui ont l'éloquence. Ils savent comment attirer les gens vers les troubles. نعم. المنافقون لا يخلو منهم زمان ولا. Quand on commence à parler des hypocrites, ils sont de partout. Même l'époque qui nous ont précédés, même à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait les hypocrites. نعم. ففي صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كانوا يومئذ يسرون
وَالْيَوْمِ يَجْهَرُونَ. Regardez ce qu'il disait Hudayfa ibn al-Yaman à son époque. Il disait que les hypocrites de maintenant, ils sont plus graves que ceux qui étaient à l'époque du prophète. Vous savez pourquoi? Parce que ceux d'avant, ils cachaient leur hypocrisie. Et à son époque, l'époque de ce compagnon, qu'est-ce qu'il faisait? Il montrait leur hypocrisie. وهذا ما يحصل في زماننا. هذا ما يحصل في زماننا أيضا. Et c'est ça ce qui arrive à notre époque. Des hypocrites qui montrent leur hypocrisie. نعم. إذن ألا أفلا نحذر ونخاف النفاق ونجتنبه. Est-ce qu'on ne doit pas s'éloigner de l'hypocrisie? نعم. Et on s'échappe, on s'éloigne de toutes les qualités de l'hypocrisie. Et on s'éloigne de tous les chemins qui mènent vers l'hypocrisie pour qu'on ne s'approche pas de cette maladie. En sachant que cette maladie, c'est notre perdition. Si on tombe dedans, si on est atteint, c'est notre perdition dans ce bas monde. Et le jour dernier, عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر جدير أن يقع فيه. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. خوف الصالحين من النفاق. Les pieux, ils avaient peur de l'hypocrisie. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, هم أفضل هذه الأمة الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. Quand on parle des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, ces gens qu'Allah Azza wa Jalla les a choisis pour être les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. Ils avaient peur de tomber dans l'hypocrisie. نعم. يقول أحد التابعين, un des tabi'in, il disait أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه. Ça veut dire qu'à son époque, il a rencontré 30 des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient tous peur de l'hypocrisie. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. Là, on va citer 4 choses. والكل ينظر إلى نفسه ويحاسب نفسه. Et chacun, il essaye de mesurer ce hadith. Il voit, est-ce que ces choses, ils sont en lui ou non? S'ils sont en lui, il doit se purifier. Il doit tout faire pour se débarrasser de ces choses-là, pour qu'il ne meure pas sur l'hypocrisie. حتى لا يموت على النفاق. يقيس هذا الحديث على نفسه. نعم. يقول: إذا اؤتمن خان. C'est quelqu'un, quand on lui fait confiance, il trahit. Il trahit la confiance des autres. إذا حدث كذب. Quand il parle, il ment. C'est un menteur. هل المؤمن يكذب؟ لا والله. Est-ce que le croyant c'est un menteur؟ لا والله. لا يكذب. لا يكذب المؤمن. نعم. الصدق يهدي إلى البر والكذب يهدي إلى ماذا؟ يهدي إلى النار. نعم. طريق الجنة الصدق. كن مع الصادقين. Sois parmi les véridiques, ya Abdallah. نعم. لا تكن كذابا. Ne sois pas un menteur.
لأنها صفة من صفات المنافقين. Parce que c'est une qualité parmi ces caractéristiques, parmi les caractéristiques de qui? Des hypocrites. وإذا عاهد غدر. نعم لا أمان له. Si quelqu'un qu'on ne lui donne pas, on ne peut pas lui faire confiance. نعم وإذا خاصم فجر. نعم المنافق يا عباد الله يحترف الكذب. L'hypocrite, c'est un spécialiste dans le mensonge. نعم يكثر من الكذب ولا يعرف إلى الصدق سبيلا. Il ne connaît pas le chemin de la vérité. نعم والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله في سورة المنافقون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Et là, Allah Azza wa Jalla nous dit que les hypocrites, dans le sens du verset, c'est des menteurs. نعم هذا هو حالهم. وكم أكثرهم في زماننا لكفرهم الله. Et comme ils sont nombreux. نعم comme ils sont nombreux à notre époque. فرقوا المجتمعات. Ils ont divisé les musulmans. جروا المسلمين إلى الفتن. Ils ont ramené les gens vers quoi? Vers les troubles. حتى أصبح المسلم يقتل أخاه المسلم. Jusqu'à que le musulman il tue son frère le musulman. انظر ماذا يحصل في ليبيا. انظر ماذا يحصل في سوريا. انظر ماذا يحصل في سيناء في مصر. انظر ماذا يحصل في العراق. Regardez ce qui arrive dans les pays musulmans, en Syrie, en Libye, en Irak, en Égypte. والآن يريدون أن يجروا بلدان أخرى حتى يقتتلوا فيما بينهم ونذكر منها الجزائر.